Hello guys! Hello guys. Please take care of your babies, just like me. Please take care of your babies just like me. Just like mama. Because Because it's not easy it's not easy to have to have foot and mouth foot and mouth disease. disease. So right now, Jasmine is struggling of itchiness, no? Itchy. And look at his face. We did put a calmoseptin, which is wala na siya kanang gihatag sa doktor ba? Prescribed by doctor. So iyahang foot kay naa na po siya blister. So na I wonder itchy daw kayo. So karon ako siya ibutang nga cream. Kaya ako naman siya ibutang nga kuan. Kanang calmoseptin kay na. Cream na siya, marag pagka lotion ba nga pang kuan. Galax base pa ni. Pang eczema na. Para dili kay siya mo itchy din. Ako siya medyasan para dili man kay dili kayo mo expose sa mga hugaw-hugaw kay dili man mi kakuan, wala man kay mi kalimpyo kay magkulata man mi ulan ani for tubig pang limpyo no. Okay, get well soon, baby. But you don't have fever na. Wala. Okay, good Well, girl. my throat still hurt. Oh, your throat still hurt. Me too. I also have flu, just like you. Yeah, also Jairus. No, Jairus is having fever too. Wala pa man humapanghimos. Kaya nauli na mi sa mong bukid. O nya. No. Sick pa na among baby. Fever na. Tarungan ko na siya habol is. Lagi man humaghimos. Nilipay ko kay naulan. Pero kabalo kong dagang nag-uol. Kaya nga wala mi tubig. Naa mi tubig. Pero gamay ra niya. Mang limpyo pa ko. Mang map. Mang disinfect. Na babush.